बल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जमुना जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरि बोल 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 प्रभुपाद श्री श्री राधा राजेश्वर देव की जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय श्री प्रभुपाद श्री गुरुदेव श्रीपाद महाराज की जय निताय गौर प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददति सोपरन्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे
दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरभ्यसे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। So, by the mercy of Srila Prabhupada, the previous acharyas, we have chance to hear about something from Srimad Bhagavatam. Jadi atas karunia Srila Prabhupada dan para acarya yang terdahulu, jadi kita memiliki kesempatan pada malam hari ini untuk mendengarkan sedikit tentang sesuatu dari Srimad Bhagavatam. According to Chaitanya Mahaprabhu's opinion, or Mahaprabhu instructs us personally through their associates. Srimad Bhagavatam is not different from Krishna. Ya, This is Mahaprabhu's contribution. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mahaprabhu kepada teman-teman intim beliau bahwa Srimad Bhagavatam adalah puncak dari segala sesuatu. Yeah, even devotees. Tidak berbeda dengan Krishna. Yeah, every devotee have to hear or have to study Bhagavatam. Jadi setiap penyembah harus mendengarkan dan belajar Srimad Bhagavatam. Because sometimes we are neglecting, we are not studying. This is a Nityam Bhagavata Sevaya. Every day, suppose every day your clothes are dirty, then what you will do? Every day you have to clean it. So our heart, even we don't want so many things, but we are staying in this material world. Therefore, dirtiness is always coming to our hearts. So only by hearing Srimad Bhagavatam, these words of Srimad Bhagavatam will wipe out our dust within our heart. Jadi itulah sebenarnya penyembah diajarkan untuk bagaimana bisa mendengarkan Srimad Bhagavatam setiap hari, belajar Srimad Bhagavatam setiap hari, seperti halnya kita memakai baju yang ketika baju itu kotor, baju itu akan segera dicuci. Begitu pula karena kita ada di dunia material ini dan bergaul dengan hal-hal material, tentu hati kita akan mengalami kekotoran setiap hari, sehingga diperlukan mendengarkan Srimad Bhagavatam untuk menyucikan dan membersihkan hati kita dan membersihkan kita setiap hari. Yeah, just like you may clean one room very nicely and close the door and windows. After a few days again open, you can find the dust. Jadi sama halnya ketika kita membersihkan sebuah kamar, pada saat kita membersihkan kamar itu, setelah bersih kita tutup pintu dan jendela kamar itu rapat-rapat. Tetapi ketika beberapa hari kamar itu kita buka kembali dan kamar itu akan kembali menjadi kotor. Where this dust came? We already cleaned. But dust is there. It is not visible, but dust is there. Sometimes we are thinking, okay, lust will not come, anger will not come, I am now perfect. But it is there.
Unless you achieve Krishna Prem, everything is there in subtle form. So therefore you have to hear Bhagavatam. Iya, itulah sebenarnya karena memang kotor itu sudah ada di sana. Seperti halnya kita setiap hari bergaul dengan kotoran, dan kotoran itu memang ada pada diri kita, dan oleh karena itulah tanpa kita mencapai Krishna Prema, kita akan selalu tersentuh atau dikotori oleh hal-hal di dunia material ini. Yeah, two things we can neglect in our devotional life. One is Shravan, one is Kirtan, chanting and hearing. Jadi dua hal yang kita tidak bisa lupakan di dalam bakti ini, yaitu mendengarkan dan memuji. Yeah, you are performing service, that is good, but don't neglect your chanting and studying or hearing. If you neglect, then slowly you'll give up Krishna consciousness. Ya, jadi mungkin kita bisa melakukan pelayanan bakti di dalam beberapa bagian dari pelayanan bakti itu, tetapi janganlah pernah meninggalkan kita mendengarkan dan juga belajar Srimad Bhagavatam. Ya, dan mengucapkan nama suci ini. Ya, Mahaprabhu Mahaprabhu adopt this process or name this process as Jala Sechan. You are watering the trees, bhakti seed. Ya, jadi Mahaprabhu menerima proses ini itu seperti halnya kita menyiramkan air pada sebatang pohon, akar dari sebatang pohon. Yeah, like trees, creepers are there. Unless you give water, to dry. Bhakti is just like Bhakti Maharaj is called as creeper, Bhakti Lata, to dry without hearing and chanting. Ya, jadi itulah seperti halnya kalau kita tidak memberikan atau menyiramkan air pada pohon itu akan kekeringan. Sama hal tanaman bakti lata itu kalau tidak kita siramkan dengan sravanam dan kirtanam, mendengarkan dan memuji, tanaman bakti itu akan kering. Yeah, when Sukadeva Goswami was speaking Srimad Bhagavatam, Vasudeva was there, Riker was there. Who knows Bhagavad manifested through Vasudeva, but Vasudeva was hearing. How much respect for Krishna's statement towards Bhagavatam. Jadi lihatlah pada saat Sri Sukadewa Goswami menyampaikan Srimad Bhagavatam, itu yang ada di sana, bahkan Sri Vyasadeva, penulis dari Srimad Bhagavatam itu sendiri, yang ada dan hadir di sana untuk mendengarkan Srimad Bhagavatam. Yeah. Dan itu sebenarnya karena beliau begitu respect atau hormat sekali kepada pernyataan Krishna di dalam Weda, di dalam Bhagavatam. And Narad Muni was there, Vasudeva's guru was there, Dan Parasar was there. Dan ya, guru dari Vyasadeva juga ada di sana, Narada Muni. Sometimes we want to see the qualification of speaker. Yeah, that is one aspect. But we have to give respect to Vyasasana. We have to, anyone is speaking Srimad Bhagavatam, just go and hear what Bhagavatam is saying, what Prabhupada is saying. Otherwise, we will be valued by other things. We cannot continue devotion. Therefore, Prabhupada adopted every temple, Bhagavatam class is compulsory. You cannot stop Bhagavatam class. Ya. Jadi itulah sebenarnya mungkin pertimbangan siapa yang memberikan Srimad Bhagavatam. Kualifikasi dari seseorang yang memberikan Srimad Bhagavatam itu mungkin penting juga. Artinya ada orang penyembah yang berpikir seperti itu. Tetapi lihatlah, jangan melihat siapa yang memberikan atau membacakan Srimad Bhagavatam itu. Setiap penyembah seharusnya selalu menghadiri dan di dalam pembacaan Srimad Bhagavatam itu, karena kita respect terhadap Srimad Bhagavatam itu sendiri. Yeah, no one can correct us. Even we know what is our faults. We cannot correct. Even others will instruct you. You cannot correct yourself because this conditioned nature is very strong. We cannot correct ourselves. Ya, jadi kita tidak bisa menilai diri kita sendiri karena pengaruh dari dunia material ini begitu sangat kuat sekali. So only Krishna's instructions, Sadhuguru's instructions. Sadhuguru gives instruction through Shastra. That will rectify us. Ya. Jadi karena perintah dari Krishna dan perintah dari Sadhuguru dan Sastra itulah yang bisa merektify atau
memperbaiki diri kita sendiri. Yeah, if you hear continuously, then time will come, always you will remember Krishna. Chanting and hearing. Don't neglect chanting and don't neglect hearing or studying Srimad Bhagavatam. Time will come, your mind will fix at lotus feet of Krishna. You will never want anything except Krishna, friend. Ya, jadi ini harus dilakukan terus-menerus seperti itu, mendengarkan dan memuji dan belajar Srimad Bhagavatam. Dengan cara seperti itu, suatu saat kita akan bisa memukuskan atau memusatkan pikiran kita dan terpusat pada Krishna. Karena setiap saat itu kita membutuhkan memerlukan mendengarkan dan memuji Srimad Bhagavatam ini. Yeah, we are devotee, but we don't want Krishna. What sort of devotee we are? We are devotee, but we don't want Krishna. We don't want Krishna, friend. We want money, we want a big house, other things. We don't want Krishna. That is our suffering. What is suffering? That is suffering. Itulah penderitaan yang kita miliki atau kesialan yang kita miliki. Kita penyembah, tetapi tidak menginginkan Krishna. Seperti itu. Why we are devotee? Because this place is not fit place for any gentleman to live here. This is not a fit place. You cannot stay peacefully here. Always anxiety. This is a nasty platform. And where we have to go? Prabhupada said, return back to God, Golok Vrindavan, Krishna. Therefore we are devotee. Iya, itulah kenapa kita menjadi penyembah. Karena dunia ini sebenarnya dunia yang sangat menjijikan, dibilang sangat nasty dan tidak cocok bagi orang-orang yang memiliki karakter lemah lembut tinggal di dunia ini. Dan di dunia ini selalu dihadapi dengan berbagai macam penderitaan. Oleh karena itulah penyembah seharusnya memang menginginkan kembali secepatnya kembali pulang pada Krishna. Yeah. Which pleasure? The material world means highest pleasure is material pleasure, sex pleasure. That is highest pleasure. And that is nothing, only suffering. Here, name only pleasure, result is suffering. Jadi itulah mungkin kebahagiaan yang ada di dunia material ini adalah hubungan suami istri seperti itu. Itu kebahagiaan yang tertinggi yang mungkin dibilang di dunia material ini. Tetapi kenyataannya segala sesuatu kebahagiaan yang ada di dunia material ini akan berakhir dengan penderitaan pada diri kita. Everywhere you can see everyone is saying happy new year, happy anniversary, happy birthday, but everywhere everyone is crying, but still saying happy. So condition nature. Yeah. Jadi ini adalah keterikatan alami yang dimiliki oleh setiap manusia yang terlahirkan di dunia ini, selalu bilang dirinya bahagia, selalu happy. Tetapi kenyataannya mereka semua menderita sebenarnya. But in Golok Vrindavan, this platform, like here is Dukhalaya, Golok is Sukhalaya. Yeah, this is Dukhalaya. Every step miseries. Every step challenges, every step anxiety, every step anxiousness. Where is happiness here? Jadi itulah yang ini dunia material ini adalah Dukhalaya. Tapi di dunia rohani, Goloka Vrindavan adalah Sukhalaya. Jadi di setiap saat, setiap step di sini ada penderitaan, ada kecemasan, ada iri hati dan berbagai macam penderitaan ada di dunia material ini. Yes, you go like in English there is a proverb: East or West, home is best. But now home is worst, not best. Every day husband wife fighting. Home is best, means Golok is best. That is a real home, not this place. Jadi mungkin orang berpikir di rumah adalah tempat yang terbaik seperti itu. Tetapi kenyataannya di dalam rumah tangga itu selalu ada pertengkaran, suami istri sering bertengkar seperti itu, dan hanya penderitaan yang ada sebenarnya. Tapi rumah yang sebenarnya yaitu di Goloka Vrindavan yang tidak ada penderitaan di sana. And how can Goloka Vrindavan? Everyone is happy, no anxiety. Even some anxiety will come, and Krishna is responsible for that anxiety. Krishna will take all your anxiety. That is Srimad Bhagavatam. We will hear one topic from 10th canto because Janmashtami is coming.
Ya, jadi karena Janmastami, jadi di dunia rohani itu tidak ada kecemasan karena Krishna ada di sana. Jadi oleh karena itulah Maharaj sekarang ingin menyampaikan kisah di dalam Srimad Bhagavatam karena menjelang Janmastami, kemunculan dari Krishna sendiri. How Krishna is sweet and how he is very merciful. He is sweet. He loves everyone. Don't have any discrimination. Very sweet and very merciful to his devotees. Yeah. Jadi disampaikan bahwa bagaimana Krishna begitu sangat manis sekali. Di sisi lain Krishna juga sangat berkarunia. Yang disampaikan di dalam Srimad Bhagavatam. Now, when we study all these things systematically from Srimad Bhagavatam, especially 10th canto, then we can understand how Krishna is merciful. He's full of opulence, he's complete, but still he's always ready to give pleasure to his devotees. Leela, you know, all Krishna Leela means Krishna wants to give pleasure to his devotees. Bas. Jadi lihat dari apa yang disampaikan di dalam Srimad Bhagavatam, bagaimana Krishna begitu sangat indah dan tampan, manis sekali disampaikan di sana. Tetapi di sisi lain beliau begitu sangat berkarunia dan ingin memberikan kesenangannya saja sama para penyembahnya. Yeah. This is 10th canto, 12th chapter. We'll start from first verse. This is Aghasura, Mukhyan Leela. So Krishna is merciful, even he want to deliver the demons, and those demons even they want to kill Krishna. Ya, jadi lihatlah di sini di Srimad Bhagavatam skanda 10 bab 12. Di sini tentang Aghasura, beliau bahkan menyelamatkan raksasa yang ingin membunuh dirinya. Yes. Dan berkarunia kepada raksasa itu. Suppose Pramdhana, today for one day you are Krishna. Suppose for one day Krishna will give request. Okay, for one day you should become Krishna. You manage the whole universe. So someone don't like you. Someone wants to kill you. You will give him liberation. Dikasih contoh oleh Maharaj bahwa suatu hari mungkin kita diizinkan menjadi Krishna. Nah, contohnya kita diizinkan menjadi Krishna dan memanage seluruh alam semesta ini. Dan suatu saat ada raksasa atau orang yang ingin membunuh Anda, apakah Anda akan berkarunia kepada orang itu? Krishna is one Krishna's name is that Agha. Hatara Gatidayakaha. To whom Krishna killed, even demons or whoever may be, immediately give liberation. Even they are not qualified to get liberation. Even saintly persons for many years they are performing austerity to just get liberation, but Krishna just by killing giving liberation. So merciful. Jadi itulah Krishna. Bahkan orang-orang yang tidak berkualifikasi, siapapun itu kalau dibunuh oleh Krishna, bahkan kalau dibunuh oleh Krishna, dia akan mencapai sesegera mungkin mencapai pembebasan pada saat dibunuh oleh Krishna. Dan resi-resi yang agung yang bertapa sampai jutaan ribuan tahun di hutan itu sangat sulit untuk mencapai pembebasan. Tetapi ketika ada orang yang dibunuh oleh Krishna dan sesegera orang itu mendapatkan pembebasan. Yeah, always pray to Krishna. Krishna, you are merciful. Krishna, you are merciful. One day time will come, you can understand you are very merciful. But now when we have problem, what we are saying? Krishna is not merciful. When we have everything set up, then we are saying, Krishna is merciful. No, merciful is always merciful. Krishna is merciful. Krishna means full of mercy. All his activities for his devotee is merciful. Whether he is killing us, whether he is killing our son, whether he make us poor, whether he make us paralyzed, whatever Krishna is doing, that is good for. Because Krishna is auspicious. All his activities for his devotee is auspicious. Ya. Jadi itulah Krishna. Nah, mungkin suatu saat kita akan mengerti bahwa Krishna itu betapa berkarunianya Krishna itu, karena kita selalu taat menjalankan bakti ini. Mungkin saja sekarang ini kita tidak paham bahwa Krishna itu sebenarnya sangat berkarunia, dan terkadang ketika kita mendapatkan karunia atau kemewahan atau rezeki, kita baru menganggap Krishna itu berkarunia. Tetapi ketika kita tidak mendapatkan rezeki, kita sudah berpikir aneh-aneh terhadap Krishna atau tidak mengatakan Krishna tidak berkarunia.
tetapi Krishna adalah auspicious. Krishna segala memujurkan. Apapun yang dilakukan, baik kita dibunuh maupun baik kita diberikan kesehatan, apapun diberikan oleh Krishna, itu akan memujurkan buat para penyembah. And Krishna is sweet, merciful, and always Krishna is ready to take the responsibility for his devotees, one who is surrender. Ya, jadi That is the essence of this lila, Aghasura lila. He is always ready. Devotee don't have to think about his future. Ya. Krishna is always ready if you are surrender. Ya, jadi itulah sebenarnya intisari dari kisah ini. Setiap penyembah yang menyerahkan dirinya pada Krishna, Krishna yang akan menyelamatkan atau menjaga penyembah tersebut. Janganlah ragu seperti itu. Yes. Sasir Sruko Vacham Kuchid Vanasaya Mano Dadat Brajat Prata Samudhyaya Vayasya Vaschapan Prabodhayan Srungaravena Charunam Vinirgato Vascha Purasaro Hari. Sukadeva Goswami continue, O king, one day Krishna decided to take his breakfast as a picnic in the forest. And having risen early in the morning, he blew his bungle made of horn and woke all the cowherd boys and calves with its beautiful sound. Then Krishna and the boys, keeping their respective groups of calves before them, proceed from Brajabhumi to the forest. Sri Sukadewa Goswami melanjutkan, wahai raja, suatu hari Krishna memutuskan untuk menyantap sarapannya dengan berpiknik di hutan. Bangun pagi-pagi sekali, dia menyembunyikan trompetnya yang terbuat dari tanduk untuk membangunkan semua anak-anak gembala sapi dan anak-anak sapi dengan suara yang indah. Kemudian Krishna bersama teman-temannya menggiring masing-masing kumpulan anak sapi mereka di depan, berjalan keluar Brajabhumi menuju hutan. Yes. Brajabhumi, this Vrindavan, Golok Vrindavan, he had no happiness. In Vrindavan, Krishna performing all this lila want to show us. You see, if you stay with me, every step there is picnic. You see, once a year, twice a year, you are performing picnic. But every day, Krishna's friends, gopis, every day they feel picnic. Always pleasure, pleasure. Because Golak means pleasure potency. Potency is pleasure. Yes. Pleasure potency. Jadi lihatlah apa yang dilakukan oleh Krishna di dalam cerita ini, bahwa Krishna di Goloka Vrindavan, Krishna selalu berjalan-jalan dan berpiknik dengan teman-temannya, dan itulah sebenarnya yang terjadi ketika seseorang datang dan dekat bersama Krishna. Dia akan selalu bersama Krishna, dan Krishna mengajak mereka selalu berjalan-jalan dan bersenang-senang, dan yang ada hanya kebahagiaan saja. Seperti itu. Because every day usually morning they wake up, cowboys they wake up, then they just take little bath, then they just take some prasad, then they just ready with calves, with Krishna they used to go to forest. But today Krishna said no one should take prasad. Today we'll take prasad, bring all your food stuff prasads. So we'll take prasad where? In Vrindavan, in forest. Yeah. Picnic. Yes. Manodadhe, in his mind he determined, okay, today Aghasura will come, we'll play, because I have to deliver Aghasura. Krishna knows, therefore he just first play his flute. Wake up everyone by his sweet sound. This is Krishna. Ya, jadi itu Krishna membangunkan teman-temannya dengan memainkan serulingnya. Tetapi ketika biasanya teman-temannya sebelum berangkat berpiknik atau berjalan-jalan ke hutan bersama Krishna, mereka pasti akan makan dulu sarapan sebelum mereka berangkat. Dan tetapi pada hari ini Krishna memerintahkan kepada teman-temannya supaya tidak makan di pagi hari itu, dan kita akan membuka takilan istilah makan di tengah hutan di Vrindavan. Karena Krishna mengetahui bahwa Aghasura
raksasa Akasura akan datang dan berlila kepada Krishna. Yes, Krishna just play. The one word is there, Charuna, very beautiful sounding bangle made of hearts. Very auspicious. In morning, when Krishna will play these things, then every cowboy, they wake up, become ready. Okay, we want to go with with Krishna to tend calves. They are not going to any school. Krishna is their university. Yeah. Krishna is their teacher. Krishna is their Vrindavan Forest is like university. They don't want to go to school. They don't want to study anything because Krishna is there. Jadi Charuna itu adalah kata di mana trompet yang terbuat dari tanduk sapi itu begitu manis sekali didengarkan, dan itu bisa membangunkan teman-temannya Krishna dan ingin mengembalakan sapi-sapinya bersama Krishna, dan Krishna akan mengajak mereka ke hutan-hutan untuk berpiknik seperti itu. Very simple life. In Vrindavan, Krishna was so simple. Krishna wanted to taught us through this, his lifestyle. If you want to become happy, be simple. That's what Prabhupada said. Simple living, high thinking. It's like Balinese. I saw these new places, and everywhere green vegetables. Staying so nicely, not like 10% here, Always fan, AC, mosquitoes. Their temperature, so nice temperature. Always little cold, and green vegetables. Just go and pluck flowers, fruits from your garden. They are so strengthy, not disease always, always taking medicines in city life, Only one thing is they are missing. In village life, only one thing they are missing. What is that? Krishna consciousness. Otherwise everything is there. Jadi sebenarnya Krishna mengajarkan kita dengan hidup yang sangat sederhana sekali. Tapi tadi sedikit ada hilang sedikit terjemahannya, bahwa Krishna membuka universitas dengan sendirinya di hutan-hutan Vrindavan. Jadi anak-anak gembala sapi itu tidak perlu lagi pergi belajar di universitas, karena Krishna sudah mengajarkan mereka apapun di dalam hutan. Nah, di sini bagaimana Krishna kehidupan kita ini sebenarnya contohnya di Bali. Di kota-kota begitu banyak sekali ada AC dan kipas angin dibutuhkan, tetapi ketika Maharaj kemarin jalan-jalan di kampung-kampung, di sana tersedia apapun dan temperaturnya juga sangat bagus sekali, ada dingin sedikit, ada sejuk, ada hangat sedikit seperti itu, dan sayur-sayuran banyak sekali tersedia di sana, dan membuat tubuh dari masyarakat setempat menjadi sangat sehat sekali. Tetapi ada yang kurang, satu hal yang kurang yang ada di perkampungan, yaitu Krishna consciousness atau kesadaran Krishna ini tidak tersedia di sana. Yeah, this lila Krishna performed at the age of 4 years 4 months. 4 years 4 months. Ya, jadi lila ini dilakukan oleh Krishna di saat umur 4 tahun 4 bulan. Yes. So easy for small boys, 4-year-old boys to wake up early. But when Krishna used to play flute and his horn, everyone wake up. Yeah, this is Krishna's blessings. Everyone is spiritual in Golok Vrindavan. No teach of material. Like here sleeping is Tamagun, Mudam, ignorance. There sleeping means not Tamagun. Even they are sleeping, but they are in Krishna consciousness. Always thinking about Krishna. Ya, jadi itu yang dilakukan di dalam umur 4 tahun 4 bulan. Krishna bangun di dini hari seperti itu dan membangunkan teman-temannya. Itu tidak begitu gampang sebenarnya, karena sebenarnya ada perbedaan antara di Goloka Vrindavan dengan di dunia material ini. Tidur yang dilakukan oleh para penduduk Raja Bumi, khususnya teman-temannya Krishna, itu beda dengan tidur yang kita lakukan di sini. Kalau kita di sini di dalam sifat tamasik atau tidur di dalam sifat kebodohan seperti itu. When usually 4-year-old boy, they wake up. Why is that girl? They wake up immediately.
after restroom, immediately they will ask, give me something. But they wake up, immediately Krishna said, today no one have to eat anything. We will eat today in Vrindavan. We will make a feast picnic there. Everyone said, okay. And approaching their mother, just take our prasadam. We will take prasadam with Krishna. We want Krishna. They are not worried about prasad, everything. Because Krishna will eat simultaneously. So everyone pack their prasadam and they are ready. With calves, and calves are going in front and they are entered to Vrindavan. Ya, jadi anak-anak di umur 4 tahun seperti itu biasanya ketika mereka bangun itu pasti meminta sesuatu untuk dimakan seperti itu. Tetapi di sini pada hari itu Krishna memerintahkan kepada teman-temannya, Anda janganlah makan dan tolong semua bekal-bekal yang disiapkan oleh ibu-ibu Anda itu semua di-packing, dibungkus-bungkus dan nanti kita akan piknik ke hutan Vrindavan dan kita akan buka takilan di sana di hutan Vrindavan. Yeah. Krishna was so upset that day because why? Long time required to kill Aghasur. It was practical afternoon and all the coward boys, their friends, was fasting from morning. Therefore Krishna said, okay, come close to me. Everyone should see me. I will feed everyone. Everyone should feed me. And then Brahma saw this Leela. Oh, he is Supreme Personality of Godhead. He is snatching food from the mouth of boys and eating. So therefore that Leela happened. Because everyone, all the coward boys fast up to afternoon. After killing Aghasur, everyone take bath. Then take prasad. Everyone fast all day. And Krishna was upset. Therefore, you want to give more pressure to the coward boys. Jadi Lila, bagaimana Krishna membunuh Aghasura ini cukup lama sebenarnya. Artinya membutuhkan beberapa jam sampai sore hari seperti itu. Jadi anak-anak yang mengikuti Krishna pada waktu itu, para gembala sapi yang paginya tidak makan di rumahnya dan akhirnya puasa sampai sore seperti itu. Setelah Aghasura terbunuh dan baru Krishna mengajak teman-temannya mandi seperti itu. Setelah mandi mereka baru berbagi persad, membuka takelan, membuka persad seperti itu dan saling saling ambil dari satu mulut. Bahkan Krishna sendiri juga mengambil dari mulut dari teman-temannya. Nah, disinilah sebenarnya beberapa dari orang-orang yang tidak percaya pada Krishna. Tuhan mengatakan, oh mana mungkin Krishna Tuhan, karena Krishna mengambil makanan langsung dari bibir dari teman-temannya sendiri. Tine vasakam pruthuka sahasrasa snigidha susigvetra vishana benavah swan sahasro parisankhyayennitan basyan puraskritva vinirchajo mudaha. So at that time, 100 and 1,000 of coward boys came out of their respective homes in Brajbhumi and joined Krishna. Keeping before them their hundreds and thousands of group of calves. The boys were very beautiful and they were equipped with launch bag, bangles, flutes, sticks for controlling the calves. This second one. Saat itu ratusan dan ribuan anak-anak gembala sapi keluar dari rumah mereka masing-masing di Brajabumi lalu bergabung bersama Krishna. Di depan mereka berjalan ribuan kumpulan anak-anak sapi. Anak-anak itu sangat tampan dan masing-masing dari mereka dibekali dengan tas makan siang, trompet, tanduk, seruling, serta tongkat untuk mengatur anak-anak sapi. Yeah. Then how many calves? Unlimited calves. How many coward boys? Unlimited coward boys. Jadi berapa banyak dari anak-anak sapi ada waktu itu, bahkan tidak terhingga, tidak terhitung. Begitu pula berapa banyak anak-anak gembala sapi yang ada pada waktu itu juga tidak bisa dihitung. Yeah, every coward boys they have group of calves. Yeah. Jadi setiap anak-anak gembala sapi
itu memiliki grup dari sapi-sapinya sendiri. Is it possible to control calf without mom? Huh? And just go. No one is going to Gosala. No one is touching calf. No one is just, how can you say, give affection to calf. How can you not understand? Without mom, you cannot control calves. But Krishna is controlling million, unlimited calves. They are attracted because they are devotees. They are in calf body. Demigods, they are also. And Munis, Rishis. So they are attracted towards Krishna. Thousand, million, unlimited. Always Bhagavad said unlimited. That unlimited means you cannot count. You cannot count how many calves. Ya, jadi tidak begitu gampang sebenarnya mengatur anak-anak sapi, karena anak-anak sapi tanpa ibu dari sapi itu sendiri, anak-anak sapi itu tidak bisa diatur sebenarnya. Kalau kita pergi ke belakang, ada anak-anak sapi, tidak ada penyembah sebenarnya yang menyukai anak sapi, karena memang tidak bisa diatur, tidak bisa disentuh seperti itu. Tetapi di sini Krishna dan teman-teman dari Krishna itu, para gembala sapi itu membawa anak-anak sapi semuanya. Dan kenapa mereka bisa diatur anak-anak sapi itu? Karena anak-anak sapi itu semua adalah para resi-resi yang agung, para dewa yang turun, dan para penyembah Krishna yang dikontrol oleh Krishna sendiri sebenarnya. How Krishna is controlling cows and calves? Huh? His flutes. Only he will sing flutes. And every calves, they can hear their names. You know, unlimited cows. But Krishna will play flutes. Everyone hear their names. Oh, Krishna is calling. Let's go. They will jump and come towards Krishna. And coward boys only they standing. They cannot control. No one has power to control. Only Krishna. Jadi itulah Krishna. Bagaimana Krishna mengontrol anak-anak sapi itu. Krishna meniup seruling. Ketika Krishna meniup seruling itu, anak-anak sapi itu merasa terpanggil, memanggil namanya sendiri. Setiap anak sapi itu bahkan memiliki nama tersendiri, dan mereka merasakan, oh, Krishna memanggil saya. Mereka semua anak-anak sapi itu berpikir mereka dipanggil oleh Krishna sendiri. Dan para anak gembala sapi itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan anak-anak sapi itu, karena di sini sebenarnya anak-anak sapi itu tertarik kepada Krishna sendiri dan mengikuti perintah Krishna sendiri. And all coward boys have their horns. How can you say? Vishan. Yeah, they'll play. When they're in happy mood, they'll play. Vishan. Now all these auspicious, how can you say? Instruments. You cannot find even in India. All the piano, this this, everything is good. You cannot find all these auspicious instruments, music instruments. Vishan means in horn they used to make a blowing. They're blowing. Then it creates a sound, auspicious sound, a beautiful sound. Jadi anak-anak gembala sapi ini semuanya membawa trompet-trompet yang terbuat dari tanduk-tanduk sapi itu, dan itu bisa menimbulkan suara-suara yang sangat indah dan memujurkan. Siapapun yang mendengarkan akan diberikan kemujuran seperti itu. Bahkan zaman-zaman sekarang ini tidak begitu gampang menemukan, bahkan di India pun tidak bisa ditemukan trompet-trompet yang model seperti itu. Dan sekarang ini begitu banyak ada yang musik-musik modern seperti piano seperti itu. So everyone is carrying their own food bag and stick. All coward boys, they have stick, they have food bag, and also vishan. And it looks so beautiful with calves. This is Sukadev's vision. Therefore he said, Snigdha, everything looks so affectionate, so beautiful, Sukadev said. Because they are entering to forest. And Sukadev in meditation, he just watching as all the calves, coward boys, with Krishna, they are entering to Vrindavan. That we said, looks very beautiful. Yeah. Ya, jadi ini adalah pandangan dari Sukadewa Goswami. Beliau bisa melihat betapa indah pemandangan ketika anak-anak gembala sapi itu yang masing-masing dari anak-anak gembala sapi itu membawa trompet,
membawa bungkusan apa tas seperti itu, dan juga membawa trompet-trompet ini, dan membawa stick atau untuk mengendalikan sapinya. Dan pemandangan bagaimana anak-anak gembala sapi ini berjalan bersama-sama Krishna menuju hutan Brindawan itu dilihat langsung oleh Sri Sukadewa Goswami, dan itu pemandangan itu dikatakan begitu sangat indah dan rohani sekali. Yes. Krishna vasthya asankhate yuthi kruta subaschakan charayanto ruphalilabhi bijrahu tatra tatraha. Along with the cowboys and their own groups of calves, Krishna came out with an unlimited number of calves assembled. Then all the boys began to sport in the forest in a greatly playful spirit. Playful spirit. Yes. Bersama anak-anak gembala sapi dan kumpulan anak sapi mereka masing-masing, Krishna muncul dengan kumpulan anak sapi yang tak terhingga jumlahnya. Kemudian anak-anak sapi itu mulai bermain di hutan dengan penuh semangat. In Golok Vrindavan, only they're dancing, chanting, playing. Don't worry about prasad. Here you have to cook, you have to earn money. Always anxiety. For this small belly, how can say one handful size, this much size. Everyone's belly is like that. East, west, north, south, 4 direction you can measure, just this much amount, but always worry. But in Golok Vrindavan, no anxiety for prasadam. Everything is arranged. Always dancing with Krishna, always flying. Like Prabhupada therefore said, greatly playful spirit. Here only fighting spirit. Eating time fighting, sleeping time fighting, always fighting spirit. They are playful spirit. Everyone is playing with Krishna. That is Golok. Ya, itulah perbedaan apa yang terjadi di Goloka Brindawan dengan di dunia material ini. Kalau di Goloka Brindawan itu spiritnya adalah bermain-main, penuh dengan nyanyian, bermain-main seperti itu bersama Krishna, dan tidak ada kecemasan apapun terhadap makanan yang mereka butuhkan di sana, dan tidak ada kecemasan apapun untuk pemenuhan perut kita ini. Tetapi di dunia material ini hanya perut yang isinya segenggam nasi itu sudah membawa kecemasan yang sangat luar biasa, perjuangan hidup yang sangat luar biasa. Hanya untuk itu saja sebenarnya yang ada di dunia material ini. Tetapi di dunia rohani, di tempat Krishna, segala sesuatu diatur oleh Krishna sendiri, dan apapun yang dibutuhkan oleh anak-anak gembala sapi itu tersedia semuanya, dan mereka selalu bermain-main dan bernyanyi-nyanyi bersama Krishna di sana. Yeah, how many calves? And here is asankhya, unlimited calves. And every cowboy they have group of calves. So then here some Vishwanath Chakravarti raised this question: how it is possible? Vrindavan's radius, how many yojan? 84 kos. 84 kos we said. 84 kos. So how within this kilometer, maybe 300 some kilometers radius, how it is possible unlimited cows, everything unlimited, how it is possible? Yeah. Someone may ask this question, yeah. Jadi anak-anak gembala sapi Krishna, anak-anak gembala sapi itu mengembalakan sapi itu dengan dalam jumlah-jumlah yang masing-masing itu memiliki jumlah atau grup-grup anak sapi. Dan di sini Krishna memiliki unlimited atau tidak terhitung jumlahnya yang dimiliki oleh Krishna. Jadi Brindawan itu luasnya tidaklah begitu luas, mungkin 300 km persegi seperti itu. Tetapi kadang-kadang itu juga membawa pertanyaan bagi orang-orang, bagaimana mungkin dalam areal yang seperti itu bisa mengembalakan jumlah anak-anak sapi yang begitu tidak bisa dihitung jumlahnya. Krishna is unlimited. Krishna's dham is also unlimited. Yeah. If Krishna want, that is not under our calculation. Yes. Jadi Krishna itu adalah tidak terbatas.
tempat dari Krishna atau dham dari Krishna itu juga tidak terbatas. So after few chapter you can see also when Brahma just beg excuse, what he saw? Unlimited universes and unlimited Brahmas. That is within part of Vrindavan. How it is possible? Unlimited universes within the Vrindavan, 360 or 300 some kilometers, 84 course. How it is possible? Krishna makes impossible possible. Nothing is impossible. When you think this is impossible, then you are not a devotee. Jadi Krishna di chapter yang berikutnya di sini ada keajaiban yang telah dilihat langsung oleh Brahma sendiri. Ketika Brahma pada waktu itu darsan bersama Krishna, hanya di bagian kecil Brindavan itu dipenuhi dengan seluruh gugusan tata surya atau alam semesta yang jumlahnya tidak bisa dihitung, itu hanya ada di pojoknya Brindavan saja. Bagaimana mungkin? Dan di sana dilihat ada Brahma berkepala banyak sekali, ada Brahma di sana. Dan itulah Krishna. Krishna itu segala sesuatu tidak terbatas, yang berhubungan dengan Krishna itu tidak terbatas. Tetapi kalau penyembah terkadang berpikir Krishna menjadi terbatas, sebenarnya kita bukanlah penyembah. Yeah, when you are karmi, when you are not devotee, at that time you are thinking give up onion, give up garlic, give up meat, fish. Impossible. You ask to someone, say no, I can't give up. It's impossible. But later when you become devotee, Possible. possible. Now you said, okay, you now take onion, garlic. He said, impossible. Before he was eating, saying impossible. Now he don't want to eat. For him, this is also impossible. Even in our practical life, we can realize how before we are thinking this is impossible. To become a devotee, I can't give up all these things. This is impossible. Then later become possible. Only when chanting Hare Krishna, taking prasad. This is potency of Krishna. Ya, jadi ini keajaiban dari potensi atau tenaga dari Krishna atau nama suci dari Krishna sendiri itu sudah terjadi pada diri para penyembah semuanya. Pada awalnya ketika kita ingin menjadi penyembah atau diajak oleh teman kita menjadi penyembah, jadi pada saat itu dengan berpikir bahwa tidak makan biji bawang putih, tidak makan daging, tidak merokok, dan 4 prinsip itulah, itu semuanya terasa tidak mungkin sebenarnya, terasa tidak mungkin kita bisa melakukan itu. Tetapi ketika kita sudah mengucapkan nama suci dan bergaul dengan para penyembah, dan itu menjadi mungkin. Everything is so. Prabhupada said, what is the definition of God? Prabhupada said, one who makes impossible to possible and possible to impossible is God. That is Krishna. Jadi inilah Prabhupada pernah ditanyakan bahwa bagaimana definisi dari Tuhan itu sendiri. Jadi definisi dari Tuhan itu adalah yang mungkin menjadi tidak mungkin, yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Itulah Tuhan. When you are thinking this is impossible, this will not happen, that means you don't have faith on Krishna. Krishna can make everything possible. Ya, jadi ketika para penyembah berpikir itu tidak mungkin, rasanya saya bisa melakukan. Tetapi ketika itu kita bukanlah penyembah Krishna sebenarnya kalau kita berpikir tidak mungkin. Segala sesuatu bisa menjadi mungkin kalau kita berhubungan dengan Krishna. Yeah, unlimited calves, and this is unlimited calf groups, many groups under this voice. Everyone in a joyful playing mood. Golok Vrindavan only dancing, chanting, playing. What is the difference between heaven and Golok? In heaven also chanting, dancing, but in heaven wives, angels always creating disturbances in bhakti for demigods. Yeah. Ya. Jadi di Goloka Vrindavan itu para penyembah semuanya itu selalu menari, menyanyi dan seperti itu, selalu berbahagia, kebahagiaan rohani. Nah, di planet surga juga hal yang sama terjadi, yaitu menyanyi dan menari di sana. Tetapi perbedaannya apa? Apa perbedaan antara Goloka Vrindavan dengan planet surga? Kalau di planet surga itu yang menjadi gangguan itu adalah para bidadari-bidadari itu selalu membuat gangguan
para penyembah yang ada di surga itu untuk berbakti. Mereka tidak bisa berbakti di sana. Yeah, this opposite attraction is up to Surga, up to heaven. Yes. Therefore, in heaven you cannot perform pure bhakti. Ya, jadi ada atraksi atau ketertarikan dengan lawan jenis itu ada di surga. Jadi oleh karena itulah di surga itu kita tidak bisa melakukan mendapatkan pure bhakti. But in Golok Vrindavan, gopis are there, gopas are there, opposite men, women are there. But this is Krishna's potency. This is the pleasure potency. No sex attraction. Sex, this word is not in Golok. Only everyone attracts towards Krishna. Ya. That is love. Ya, jadi itulah yang ada di Goloka Brindawan. Walaupun sebenarnya ada di sana ada para gopa, ada gopi, ada lawan jenis seperti itu ada juga di Goloka Brindawan. Tetapi mereka sama sekali tidak ada ketertarikan untuk ada keinginan untuk seks seperti itu karena tenaga Krishna atau tenaga kebahagiaan Krishna yang mempengaruhi semua para penyembah Krishna yang ada di Goloka Brindawan. Yeah, they are always love, pure love for Krishna. Dan mereka hanya memiliki cinta yang murni kepada Krishna dan hanya tertarik kepada Krishna. Therefore, no misery. No miseries. They are always pleasure, dancing, chanting. Oleh karena itulah tidak ada kecemasan di sana. Mereka selalu bermain-main, bernyanyi, bermain-main sama Krishna. Yeah. So, and when nowadays they allow calves, okay, you just go and tend grass is here. And what they used to do with Krishna, now Sukadeva Goswami said from 4th verse. Yeah. Phala prabalastabaka sumana pitsa dhatubhi kacha gunja mani swarna bhushita apya bhushayan. Although all these boys were already decorated by their mothers with ornament of kacha, gunja, pearls and gold, but when they went into the forest, they further decorated themselves with fruits, green leaves, bunches of flower, peacock feathers and soft minerals. Meskipun anak-anak gembala sapi ini sudah didandani oleh ibu mereka dengan berbagai perhiasan seperti kaca, gunja, mutiara, dan emas, saat mereka di hutan, mereka menambah perhiasan mereka dengan buah-buahan, daun-daun hijau, bunga-bunga, bulu merah, dan batu-batuan yang berharga yang lembut. Yes. Before even for small boys and girls, they used to wear ornaments. India was so rich before. Anyone, even a small boy, generally in 21 days they perform some purification process, name giving ceremony. Uncle will give one golden chain. You know, if girl is there, like earrings, gold, so full. Even small boys and girls, they used to wear ornaments. Now everything plastic, fiber, imitation. It's called imitation now. Yeah. Yeah. Looks like gold, but not gold. Jadi anak-anak biasanya pada masa-masa kecilnya itu sering dihiasi dengan berbagai macam perhiasan yang terbuat dari emas dan tradisi itu juga ada di India, di mana di hari ke-21 biasanya ada Namakarana di sana. Pada saat acara Namakarana ini, masing-masing dari anggota keluarga, pamannya, siapapun itu, bibinya itu akan memberikan berbagai macam perhiasan kepada anak-anak itu. Dan anak-anak itu memakai perhiasan emas di masa lalu seperti itu. Tetapi sekarang ini semua perhiasan-perhiasan itu akan diganti dengan emas yang imitasi plastik yang seperti itu. Tidak ada yang memakai emas-emas yang asli seperti dulu. You see, they are going to tend cows, small boys, but mothers decorating with pearls, gold and pearls, mukta, swarna. They will tend cows, small boys, they are wearing golden. Brajavasi is so opulent, and they like their son and daughter so much.
Even they are going with Krishna. But and Vishwanath Chakravarti said, mother like gold and fearless. But boy said, no, give me gunja and kacha, like some bangles made of glass. And then so gunja, you know, this red one. It is just like one fruit. Gunja mala, Govardhan like gunja mala. Small fruits red in top, there is white. Jali-jali. Yeah, maybe here. Gunja. Krishna like. Krishna like. Ya, ini lihatlah bahwa teman-teman Krishna itu semua dihiasi oleh ibu-ibu mereka itu dengan perhiasan yang sangat mahal sekali seperti mutiara yang sangat mahal, emas-emas yang sangat mahal juga seperti itu. Dan mereka itu bukan kemana-mana, bukan ke mall, tetapi mereka mengembalakan sapi ke hutan, dihiasi dengan perhiasan yang mahal-mahal seperti itu. Tetapi di sisi anaknya menolak untuk perhiasan seperti itu, malah mereka lebih senang memakai gunja, kaca. Kaca itu adalah seperti gelas seperti itu, perhiasan seperti itu, dan gunja itu adalah sejenis buah-buahan yang sangat kacang merah ya, itu ditusuk-tusuk. Perhiasan yang itu malah disukai oleh anak-anak gembala sapi. Yeah, Bhusita Avi Bhushayan. This word is there. Although mother decorated, you know, Yashoda Mata for hour and hour decorated Krishna, but their friends say, Krishna, you not looks good. You are not looking good. They will just remove all this gold, all this mukta, spears, everything. They just throw it out and bringing precast feathers, you know, leaves, like here. Yes, with bunches of flower, peacock feather, soft minerals, forest, whatever available in forest, they used to decorate Krishna and also they decorate themselves. They don't like mother's decoration. Even mother decorated, but still they throw it out. Yeah, they want to decorate. This is simple life. How Krishna loves this nature. Yeah, Krishna is not destroying. Krishna never destroyed nature. But we are destroying nature and creating artificial nature. Destroying forest and within hotel, creating forest. Small park. And very beautiful. Oh, so beautiful. You are destroying forest. You are just cutting trees, killing animals, and within your hotel, within your palace, you are making a small forest. Now even plastic forest, plastic trees. Yeah. This is the doll-headed human doing these things. Doll-headed. Yeah. Ya, jadi ibu-ibu dari anak gembala sapi, khususnya Ibu Yasoda, itu bahkan mendanani Krishna sampai 1 jam lebih itu mendanani, menghias Krishna dengan berbagai macam perhiasan emas dan mutiara yang sangat mahal seperti itu. Nah, ketika mereka berangkat menuju ke tengah hutan, maka dan Krishna pada saat dihias seperti itu Krishna berpikir, oh ini sepertinya tidak cocok dengan saya ini hiasan ini. Malah dibilang tidak cocok, padahal ibunya menghias sampai berjam-jam seperti itu. Nah, tetapi ketika Krishna dan anak-anak gembala sapi itu berangkat menuju hutan, itu mereka semua membusi semua perhiasan-perhiasan emas itu dan mengganti perhiasan itu dengan batu-batu yang ada di hutan, bunga-bunga, daun-daun yang ada di hutan yang alami seperti itu. Karena Krishna menginginkan kehidupan yang sangat sederhana, sangat simple dan alami seperti itu nature dari Krishna sendiri. Tidak seperti sekarang ini orang-orang pada zaman sekarang ini membabal hutan dan membangun hotel. Mereka membangun hotel dan menghancurkan hutan seperti itu. Tetapi di dalam hotel itu mereka membuat hutan-hutan kecil dan bunga-bunga yang indah di dalam hotel itu. Dari apa itu dibuat bunga-bunga dan hutan-hutan dalam hotel itu? Semua dari plastik sebenarnya. Yeah, they're cutting tree, building house, but inside the house plastic tree, plastic peacock, a plastic parrot. Yeah, without nature you can't survive. Nature is Krishna's nature. Don't destroy nature. Ya, itulah jangan kita pernah menghancurkan alam ini dan mengeksplorasi alam ini. Jadi Krishna
Krishna ingin yang alami, piko yang memang benar, piko perhiasan yang memang dari batu alam seperti itu. Tetapi sekarang ini mereka bikin perhiasan dari plastik, bunga-bunga dari plastik, kayu-kayu juga, tumbuh-tumbuhan dari plastik yang ada di dalam hotel. Yeah, one thing good in Bali, I like this point. They're not cutting trees, just not widen the road. Yeah, many tourists coming, you have to adjust. Don't cut the tree, don't destroy the nature. Because only when you are in anxiety, you will free from anxiety only by seeing the nature. If you play with nature, if you study the nature, you see how Krishna is playing in Vrindavan, in forest, not in city. Krishna don't like city. Therefore in Dwaraka he is always crying. Where is Vrindavan? Where is the cows? How the gopis? Always crying. Yeah, Dwaraka is never satisfied in Dwaraka. And before he leaving this planet, he just drowned Dwaraka. No city should stay here. One city created, one city destroyed. Yeah, city don't like city. Iya. Jadi satu poin yang sangat disukai Maharaj di Bali ini, beliau berkeliling di Bali ini. Di Bali ini tidak ada keinginan untuk menghancurkan alam, dan mereka memelihara pohon-pohon yang besar di pinggir jalan, walaupun Bali termasuk wisata yang sangat besar di dunia ini, ada pulau pariwisata seperti itu, tetapi orang-orang Bali itu masih menjaga alam ini dengan baik sekali. Tetapi apa tadi? Yeah, Krishna created one city, Dwaraka. Nah, ketika Krishna ada di Dwaraka, Krishna selalu berpikir di mana para gopi, di mana Brindawan, di mana Krishna selalu berpikir Brindawan seperti itu. Dan Krishna menciptakan kota dari Dwaraka itu, dan Krishna sebenarnya tidak menyukai hidup di dalam kota seperti itu, dan kota yang sama diciptakan oleh Krishna dan juga dihancurkan oleh Krishna sendiri. Yes. And you see how Krishna was playing with Kauravas. Next verse. Everyone is laughing. Here you see, everyone is crying. And there is some how can you say, some yoga center. You have to laugh, huh? Yes. Now sticker is laughing. They are making some stickers, and also in YouTube, huh? Some cartoon, huh? Yeah. You cannot laugh. But in Golok, always laughing, always playing. Yeah, here always crying. Yeah. In next verse we can see how everyone is laughing. Krishna is arranging such playful activities, everyone is laughing. Ya, jadi itulah perbedaan antara Goloka Brindawan dengan dunia ini. Di Goloka Brindawan itu mereka semua selalu berbahagia dan selalu menari dan selalu tersenyum di sana. Tetapi di dunia ini mereka selalu menangis, ada di dunia ini, yang terlahir di dunia ini. Dan ada juga hal ya seperti pelajaran yoga yang dilihat oleh Maharaj di YouTube, yaitu ada yoga tertawa seperti itu. Ya. Musanto neono sikyadin gyanta naratsa cikhipuh tatrascha punardurat hasantascha punardatuh. All the Kauravas used to steal one another's lunch bags. When a boy came to understand that his bag had been taken away, the other boy would throw it farther away and to more distant place, and those standing there would throw it still further. When this proprietor of this bag became disappointed, the other boys would laugh and the proprietor would cry, and then the bag would be returned. They would play like this. This is in Vrindavan. Jadi ini adalah permainan anak-anak gembala sapi di Brindawan. Anak-anak gembala sapi ini bisa saling menyembunyikan tas makan siang temannya. Saat seorang anak menyadari bahwa tas makanannya diam-diam sudah diambil temannya, anak-anak yang lain menyembunyikannya ke tempat yang lebih jauh lagi.
lalu mereka yang menerimanya menyembunyikannya lebih jauh lagi. Dan ketika si pemilik tas makanan merasa kecewa, teman-teman tertawa, lalu si pemilik pun menangis sampai tas makannya akhirnya dikembalikan. Yeah, you mean Krishna's lunch bag. Someone carried Krishna's lunch bag. And Krishna said, where is my lunch bag? And they handed over their lunch bag. They threw it to another cardboy. Then another cardboy carried. This has happened to Krishna also. Many times. Ya, dan bahkan tas yang disembunyikan ini juga terjadi pada diri Krishna. Dan Krishna bertanya pada temannya, mana tas saya? Siapa yang menyembunyikan tas saya? Karena tas itu saling oper satu sama lainnya antara anak gembala sapi. Yang satu ini mengasihi anak gembala sapi yang lainnya, dan anak yang lainnya ini juga menyembunyikan lebih jauh lagi, seperti itu. Yeah, sometimes Krishna requested to cowboys, you see, today my mom prepared nice items for me. Please, just return my lunch bag. Sometimes Krishna tried to cry. And everyone started to laugh and return. You see how Krishna is crying. Nanda Maharaj's son is crying. This is Vrindavan. Krishna wants to give pleasure to cowboys. Cowboys wants to give pleasure to Krishna. Yeah, this is pleasure potency. The activity is a pleasure potency. Ya, jadi ini adalah kegiatan dari potensi yang membahagiakan dari Krishna. Tenaga kebahagiaan dari Krishna. Dan terkadang Krishna dibuatkan makanan yang sangat enak, dan Krishna menyampaikan pada temannya, oh teman-temanku, tolong hari ini saya dibuatkan makanan yang sangat enak oleh ibu saya, tolong jangan disembunyikan tas saya, tas makan saya ini. Dan Krishna kadang-kadang meminta tasnya sampai menangis pada temannya, supaya dikembalikan tasnya. Lihatlah di sini sebenarnya ada pertukaran cinta kasih antara Krishna dengan para penyembahnya. Yes. Now no one is playing with anyone. Everyone is playing with plastic. Mobile. Mobile is father, mother. Tumeva sarvam mamastab deva deva. Tumeva mata pita tumeva. You are my father, you are my mother. You are my knowledge. You are my everything. Yes. No one is playing with the other. People they are playing, they are playing something. Now, even small boys, they don't like to play. Keep mobile, they will play. Yeah, everyone likes to play with plastics, fibers. Ya, anak-anak zaman dulu memang mereka suka bermain dengan teman-temannya, interaksi dengan teman-temannya secara alami seperti itu. Tetapi anak-anak zaman sekarang ini mereka bermain-mainnya dengan HP, dengan mobile. Dan mereka bermain dengan puas dengan diam seperti itu dengan HP-nya sendiri, dengan plastik. Everyone in Golok Vrindavan, they are always playing, and giving pleasure to each other and giving pleasure to Krishna. And our goal is just go to Golok Vrindavan, chanting your name, free from offense, always think about Krishna, and at the end time of our life, we'll remember about Krishna and we'll go to Golok Vrindavan. Therefore, use this term, Krishna consciousness. In our consciousness, Krishna should be always there. Jadi inilah Prabhupada memberikan brand kepada gerakan ini adalah kesadaran Krishna. Di dalam setiap kesadaran itu ada Krishna yang terhubung dengan Krishna. Jadi bagaimana kita harus bebas dari kesalahan, kita harus berjapa, mendengarkan, dan terbebas dari kesalahan. Yes. Prabhupada used to say, this is our training period. Training, then appointment. What in Golok Vrindavan you will do? Like you see, we are worshipping deity, we are cooking, we are preparing garland, we are dancing, we are chanting. So if you are not engaged with all these activities, how can you go to Golok Vrindavan? Ya, seperti halnya kita di sini sekarang ada yang melakukan pemujaan, ada yang membuat garland, ada yang melakukan pelayanan massa. Dan semua kegiatan ini adalah rohani yang akan dilakukan juga di Goloka Vrindavan. Yeah. Jadi kalau kita tidak serius di sini, bagaimana kita bisa pulang ke Goloka? Don't neglect your service. Be active in your service. Always engage in service, chanting, hearing. Because this is training period. Once Krishna accept our service, then we can enter to Goloka. Ya, jadi jangan pernah melalaikan tugas atau pelayanan ini.
bahwa karena pelayanan ini ketika sekali Krishna puas dengan pelayanan ini, pelayanan yang kita lakukan ini, jadi kita akan berangkat dan datang ke Goloka Vrindavan. Yeah, don't think I'm graced, I have many problems. Okay, try to solve your problems for many lives even. But to speak about this life, no one can solve his problem. Only Krishna will solve your problems. So find out time, always engage in Krishna service. Ya, Therefore temple is here. jadi mungkin saja para grahasta berpikir bagaimana saya bisa sibuk di dalam pelayanan, saya sibuk sekali, ada banyak masalah yang ada di dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi di kehidupan rumah tangga masalah memang selalu banyak ada. Tidak akan mungkin kita memecahkan masalah kita yang ada kita hadapi di rumah tangga atau di luar itu. Krishna lah yang akan memecahkan permasalahan kita ini, dan hanya kita bisa sibuk, tugas kita bagaimana kita bisa menyempatkan waktu kita untuk melakukan pelayanan bakti pada Krishna. Yeah, tomorrow we'll hear how both Kaudavais and Krishna are playing. It is already, they already discussed. So we'll take prasadam where? In forest. We'll make picnic, but they forgot picnic. They're playing. They forgot picnic. Yeah. Then at that time, Jogamaya said, okay, now I have to send Agasur. Because today, anyhow, Krishna will deliver Agasur. But because if they will play like that, for many yuga they will play like that. And they will forget about the foods. They have to take prasad. So Agasur will come. And how Krishna is very merciful, very compassionate, how he saved Kaudavais from Agasur. We will hear these topics. Krishna is very merciful. Jadi Maharaj menyampaikan akan besok kita mendengarkan kelanjutannya. Tetapi di sini Krishna ketika menuju hutan seperti itu, padahal mereka harus berbuka makan siang, bahkan mereka bermain-main, saking senangnya, bahagianya mereka berpiknik, bermain-main seperti itu sampai lupa, sebenarnya mereka lupa dengan rasa lapar yang mereka alami. Tetapi disinilah karena Yogamaya itu mengirim Agasura untuk di dalam lila Krishna ini, bagaimana Krishna akan menyelamatkan, melindungi para penyembahnya atau anak-anak gembala sapi dari serangan Agasura. Okay, if you have any question, otherwise morning, evening, if we continue class, I will give not like before classes, like 2 hours because we have some service. So in proper time we have to finish. Okay, in the night within 9 and in daytime within 9:30. Okay. Jadi Maharaj akan memberikan kelas itu 2 kali sehari. Pagi mungkin akan selesai jam 9.30. Kalau malamnya dia ingin menyelesaikan sebisa mungkin, artinya jam 9 sampai jam 9, tidak sampai larut malam. Karena dia sangat singkat sebenarnya kehadiran dia saat ini. Dia bisa nutup ceritanya. Okay. Anyone have any question? No. Apakah ada pertanyaan? Balaram is joined there? Yeah. Balaram was not here, not in this lila. Why? Because his Janma Nakhetra, how can say, his birthday, Nakhetra, how can say? Like stars. His, like his Constellation. yeah, birth star is on that day. So Rohini mother Rohini said, Jashoda said, Balaram, you don't have to go today because Brahmana will come. So we have to perform some jagya, you have to take bath. So better Krishna should go. So anytime Krishna performs some naughty leela like Agasur, killing Kalya, that day Balaram is not there because that is just like a birthday, Krishna's birthday connected with stars, Balaram's. So the Balaram is within Braja and Krishna is alone. Otherwise, how Balaram will allow Krishna to enter to Agasur's mouth? No, not possible. Krishna knows. Today I have to go and I have to perform all these leelas because Balaram will stay in house. Jadi ada pertanyaan bahwa apakah Balaram ikut pada waktu itu, dan Maharaj menyampaikan Balaram tidak ikut di dalam lila ini karena bertepatan dengan hari itu adalah hari
kelahiran dari kemunculan dari Sri Balaram. Jadi biasanya kelahiran Balaram itu dia akan dibuatkan ritual yagya seperti itu, ada abhiseka sedikit dengan yang dilakukan untuk Balaram. Jadi permintaan dari ibu mereka itu Balaram tinggallah di rumah dan Krishna aja yang berangkat ke sana. Karena di sini sebenarnya Krishna tahu kalau seandainya Balaram ikut pada waktu itu, pastilah Krishna tidak diizinkan masuk ke dalam mulut Agasura. Karena Balaram ini ingin melindungi Krishna, tetapi Krishna ingin melakukan lila ini ketika tidak kehadiran dari Balaram sendiri. Actually, Yashoda Mata and Nanda Maharaj, they don't want Krishna should go to tend cows. But Krishna said, you see, I am very young now. I am very strengthy now. You see, I am very powerful. I don't fear. I don't have fear for demons. Please allow me. I want to tend cows. But Yashoda is not agree. Nanda is not agree. But when Krishna started to cry and always said, I want to go to 10 calves, then he said, okay, if Balaram will go with you, then we will allow you. Because you are very naughty. Jadi sebenarnya Krishna tidak diizinkan pada waktu itu mengembalakan sapi-sapi ke hutan seperti itu. Bahkan Nanda juga tidak mengizinkan, Ibu Yashoda tidak mengizinkan. Tetapi Krishna menangis dan menangis ingin berangkat dan juga ingin mengembalakan sapinya ke hutan. Nah, Krishna merasa dirinya saya muda, saya bisa melindungi diri saya. Janganlah cemas saya akan berangkat seperti itu. Yeah, like Krishna used to say, Mother, you see, who killed Putana? Who killed Sakadasur? Who killed Sakadasur? You don't know? I am so powerful. Because Yashoda said, if you go to forest, demon will come. He said, I already killed so many demons. I am very powerful. So don't say like that. This is simple things. Don't say. Our Narayan killed, not you. Narayan entered to your body. Durgacharya said, he is killing, not you. You 3 times a day, 5 times a day, you are crying for food. You are powerful. Yeah. In Vrindavan, they never admit Krishna is Supreme Personality of Godhead. Even Krishna said, I am Supreme Personality. You are Krishna, you are small boy, you don't know anything. They are rejecting Krishna Supreme Personality of Godhead. Ya. Jadi inilah yang terjadi pada Krishna di Vrindavan. Bagaimana Krishna sebenarnya menyampaikan, terus terang Krishna menyampaikan, oh ibu, oh ayah, saya yang membunuh raksasa-raksasa Putana, Sakatasura dan semua raksasa yang terbunuh itu saya yang membunuh ibu. Tetapi, oh anakku, janganlah mengatakan gitu, itu dosa. Jangan, itu yang membunuh itu adalah Narayan sendiri. Narayan yang memasuki tubuh Anda dan lewat Anda membunuh raksasa itu. Narayan yang melakukan itu. Dan itulah yang terjadi di Vrindavan. Bagaimana sebenarnya bahkan Krishna ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah Tuhan yang Maha Esa. Penduduk Vrindavan menolaknya. Inilah yang sebenarnya terjadi di Vrindavan. Bagaimana cinta mereka terhadap Krishna, mereka tidak menganggap Krishna itu adalah Tuhan yang Maha Esa sendiri. Inilah pure bhakti. Yeah, Yashoda Mata used to guide Balaram. Balaram, you know, he's always very playful. He want to play with monkey. He want to play with snake. He want to swim in Jamuna. Don't allow Krishna there. You should take care of Krishna. And Krishna is very tricky. He said to Balaram, brother, I am tired. He was just, just like Ajib sleeping, not sleeping. I am feeling tired, I will sleep here. You just go tend cows. Then when Balaram will go, then Krishna will go towards Jamuna. Because he don't want to control. He don't want to be controlled by Balaram. He said, why? I came to Brajabhumi just for playing. Why Balaram is controlling me? Jadi sebenarnya Balaram diutus untuk ikut mengembalakan sapi itu hanya sebenarnya untuk melindungi Krishna. Karena Krishna begitu nakal sekali dan tetapi Krishna sebenarnya tidak ingin juga dikontrol oleh kakaknya Balaram. Bahkan kadang-kadang Krishna berbohong kepada Balaram, oh kakakku, saya akan beristirahat di sini di bawah pohon ini, tolong Anda gembalakan sapi seperti itu. Setelah Balaram jauh dan Krishna pergi dan mandi di sungai Yamuna dan melakukan kegiatan-kegiatan yang nakal sekali seperti itu. Sebenarnya Krishna tidak ingin dikontrol bahkan oleh kakaknya sendiri. Yes.
So this is Krishna. Krishna's many. When Kalyadaman Lila happened, Balram was not there. When Brahma came, Balram was not there. Because same day. Damodar. And Damodar Lila, Balram was not there. Krishna knows today Balram will be not present. This is particular fine day. I will play a nice Lila, mischief activities. Yeah. Ya, jadi setiap lila membunuh raksasa, membunuh Putana, atau bahkan Damodar pada saat Krishna menumbangkan pohon itu, pohon Arjuna itu juga tidak ada Balaram di sana. Karena ketika Balaram ada di sana, Krishna tidak akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang nakal seperti itu. Jadi oleh karena itulah Krishna menghindar dari pantauan kakaknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan nakal ini. Okay, tomorrow we hear more. Hare Krishna. Jai Krishna Balram ki jai, Radha Siswar Devi ki jai, Gaur Nityanand Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki jai, Srila Prabhupada ji Maharaj ki jai, Srila Gurudev Sripat Maharaj ki jai, Jai Gaur Pramanand. Dari Iswar ini Saladar Swami Maharaj ki jai. Prabhupada ki jai.